सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोक मानू सचेतन वार्तार आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आसतु आज कथावस्तु को आरंभ करवा। आज कथावस्तुर शीर्षक सारला करिबे कुटल बउल। एबे आसतु विस्तृत कथा को जिबा। सारला कुट करिबे ये कथा को आलोचना करने पूर्वर आपण मानक निकटरे पुराणर से पृष्ठा को आपण को नहीं जावाक चाहूँगी। जितेबले त्रेतया जुगरे रावण कुंभकर्ण विभीषण तीन जन जाक ब्रह्मदेव तपस्या लिप्त थिले। कठोर तपस्या कारण ब्रह्मदेव मध्य प्रकट हेले एवं आशीर्वाद करी वर माग बोली जितेबाला निज आड़ू कहले सेतेबेलकु रावण अमरत्व एवं कुंभकर्ण इंद्रासन ए दुईटी वर मागिबाई मन भीतर स्थिर कर सारी। ये कथा को देवी देवता माने जानी पारिले। जेतेबेले जानी पारिले सेतेबेले कौन कले ना बाकीदेवी बीणा पाणी माँ सरस्वती को निवेदन कले, माँ जदि आपण एठी किछि न करती ताहले मर्त्यलोक भी अस्थिरता आसव, देवलोक भी संतुलित रही पारिबो नाही। अर्थात जदि रावणर भाई कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्ति करी जाए ताहले से देवता मानंकु निजर चाकर ठु भी हीन दृष्टि देखि से भली व्यवहार करिबो। इबे सरस्वती पचारिथिले देवता मानंकु मोते कौन करिबाकु पड़िबो। सेठी देवता माने कहिथिले आपण केवल कुंभकर्ण जेतेबेले इंद्रासन मागिबो ब्रह्मदेवंकु सेतिकी बेले तुमे इंद्रासन परिवर्ते तांको कंठरे विजय करी जमिति से निद्रासन कुहंती ताहा ही करिवो। एबे उचित समय रे बा ठिकणा जगार ठिकणा समय रे बागदेवी सरस्वती कंठस्थ हेले एवं कुंभकर्ण इंद्रासन मागिबा परिवर्ते निंद्रासन मागिदेले। निद्रासन मागी सारिबा पर सरस्वती कंठरू चली गले। एबे ब्रह्मदेव जेतेबेले विदाय नबाकू प्रस्तुत हुअन्ते तो सहीठी दुख प्रकाश करुछन्ति किए से ना रावण कुंभकर्ण दुई जन जाक दुख प्रकाश करुछन्ति। जीवनर मूल्य किछि रहिबो नाही बोली कहउछन्ति। तेणु बाध्य हेई वर्षकु दुई थर निद्राभंग हवार दया मध्य ब्रह्मदेव करिछन्ति। तबे एथुरु आमे कौन बुझिले
ନା ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁରାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ କୂଟ କରନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ? ବାକ୍ଦେବୀ ବୀଣାପାଣି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାରଳା କରିବେ କୁଟଲୋ ବଉଳ, ଯାହା ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁର ଶୀର୍ଷକ। ତେବେ ସାରଳା କ'ଣ କୂଟ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରାଜନୀତି ସ୍ତର କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କି କେବଳ ଯେ ଭାରତ ତା ନୁହେଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା, କେବଳ ଭାରତ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ଅନୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି, ଯାହା କେବେ କେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ସାରଳାଙ୍କର କୂଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ କହିବେ କିଭଳି? ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଳିକାଟିଏ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା। ତେବେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ ତାହାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଯାସ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଠିକ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରିପାରିନଥିଲା, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ମାଗୁଛି କି ନିଦ୍ରାସନ ମାଗୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ସନ୍ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବ, ଆଶା କରିବ, ମାଗିବ ବା କ'ଣ କହିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭୁଲ କଥା କହିଦିଏ, ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାଳିକାର ଲେଖା, ସେହି ଲେଖାକୁ ସଠିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ନପାରି ଆଜି କେତେଜଣ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, କଳଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରଳା କୂଟ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମିତ୍ର ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମିତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏମିତିକି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ।
यह हूँ दैवी माया, यह हूँ देवकूट, जहाँ मालिकार लेखा जाइछि सारला करिवे कुटल बउल। तेणु बाणी आउ बाण या नियंत्रण रखा चेष्टा करंतु। जदि बाणी को नियंत्रण रे न रखते, सठिक ढंग रे प्रकाश न करते, सठिक कथा न कहते, ताहले ताहा भूल जगारे बाजिब, जार परिणाम भयंकर हेब। बाणी बाण सदृश होता है, बाणी बाण सदृश होता है। तेणु आपण मानकर बाणी बुमेरांग होई आपण मानक निकटरे न पहुँचु, आपण मानक वक्ष को विदीर्ण न करू, से सचेतन हुअन्तु। सचेतन वार्ता कार्यक्रम माध्यम जो माने एक कथा को शुणुछन्ते, आशा करुछि निश्चिंत सचेतन हेबे। एवं जो माने निजर मतामत देवाकू चाहूचंती, किंबा जो माने सचेतन वार्ता कार्यक्रम रे जो विषय बाबद आलोचना करा जाउछि, से विषय को नहीं किछि संदेह आसुछि, से माने सीधा सड़क कॉल करि परिबे, सीधा सड़क फोन करि परिबे, किंबा व्हाट्सएप जोगे मेसेज मध्य करि परिबे। जय जगन्नाथ।